अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN न्यूज़ की खास खबरों में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम तफसीलात पर। साइबराबाद पुलिस की 8वीं सालाना स्पोर्ट्स गेम्स फॉर ड्यूटी मीट 2025 की शानदार इख्तितामी तकरीब। साइबराबाद पुलिस की जानिब से मुनक्किदा 8वीं सालाना स्पोर्ट्स गेम्स फॉर ड्यूटी मीट 2025 का साइबराबाद परेड ग्राउंड गच्चीबौली में शानदार और पुरजोश इख्तिताम अमल में आया। इस इख्तितामी तकरीब के मेहमान ख़ुसूसी रियासत तेलंगाना के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस DGP बी शिवधर रेड्डी IPS थे। इस मौके पर साइबराबाद पुलिस के मुख्तलिफ जोन्स और विंग्स से ताल्लुक़ रखने वाले अफसरान और जवानों की बड़ी तादाद मौजूद थी। इख्तितामी तकरीब से कबल DGP बी शिवधर रेड्डी ने साइबराबाद ऑफिस में तज़ीन व आराइश के बाद तैयार किए गए पुलिस फूड कैंटीन दी कॉप कैफे का भी इफ्तिताह किया। बादशाह परेड ग्राउंड पहुंचने पर एक तरबियत याफ्ता पुलिस डॉग ने DGP को फूलों का गुलदस्ता पेश किया, जिस पर हाज़रीन ने जबरदस्त दाद दी। तकरीब के दौरान 100 मीटर दौड़ मर्द व खवातीन का आगाज DGP ने किया। मर्दों के 100 मीटर मुकाबले में रामेश PCCSW ने पहली, वेंकटेश PCCAR हेडक्वार्टर ने दूसरी और विष्णु PCCAR हेडक्वार्टर ने तीसरी पोजीशन हासिल की। नाजरीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। हाय, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? तो आज हम लेकर आए हैं हमारे व्यूअर्स के लिए यूनिक फर्नीचर होलसेल मैन्युफैक्चरर की जानिब से यूनिक डिजाइन। जी हाँ, यहाँ आपको 1 लाख का फर्नीचर सिर्फ 60,000 रुपए में, वो इसलिए ताकि हमारे सभी फैमिली मेंबर्स इसे अफोर्ड कर सकते हैं। आप यहाँ कस्टमाइज भी करवा सकते हैं। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं तुर्किश इटालियन फैंसी डिजाइन, वो भी 5 साल की वारंटी, 18 mm वाटर प्रूफ क्वालिटी के साथ। ये वीडियो को अपने ग्रुप और दोस्तों शेयर करें। यूनिक फर्नीचर, गौसनगर, बंडलागुड़ा। जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर राब्ता करें। कॉन्टैक्ट नंबर है 9000005587 और 9000004487। ब्रेक के बाद की खबरों में दोबारा आपका खैर मकदम है। बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। MLC डॉक्टर दासुजो श्रवण ने तेलंगाना की कांग्रेस हुकूमत और वजीर आला रेवंत रेड्डी पर संगीन इल्जामात आयद करते हुए कहा है कि अवामी हुक्मरानी के नाम पर इख्तिदार में आने वाली हुकूमत 2 बरस के अंदर ही रियल एस्टेट माफिया में तब्दील हो चुकी है और रियासत में मुनज़्ज़म अंदाज में जमीनों की लूटमार की जा रही। उन्होंने इल्जाम लगाया कि मुल्क के काबिल फ़ख्र साबिक़ वज़ीर आज़म PV नरसिम्हा राव के नाफिज करदा लैंड सेलिंग कानून और राजीव गांधी की जानिब से मुतारिफ करदा इस्लाहाती क़वानीन को मौजूदा कांग्रेस हुकूमत जानबूझकर कमज़ोर कर रही। दासुजो श्रवण का कहना था कि जिन क़वानीन को कांग्रेस ने अमीरों से इजाफी ज़मीन वापस लेने के लिए बनाया था, आज खुद वही पार्टी उन्हें बेअसर बना रही। MLC ने दावा किया है कि पार्टी बदलने वाले लीडरों को नजराने के तौर पर हजारों करोड़ रुपए मालियत की जमीनें गैर कानूनी तौर पर रेगुलराइज की जा रही। उन्होंने गाजुला रामारम के सर्वे नंबर 307 में 11 एकड़ जमीन पर नाजायज कब्जे का हवाला देते हुए इल्जाम लगाया कि रुकन असम्बली रिकपोदी गांधी के पार्टी बदलते ही जमीन को रेगुलराइज कर दिया गया, जो इस गैर कानूनी निजाम का वाज़ेह सबूत है। दासुजो श्रवण ने बताया कि गाजुला रामारम के सर्वे नंबर 307 में कुल 411 एकड़ जमीन है, जिसमें से 317 एकड़ जमीन हुकूमत ने लैंड सेलिंग कानून के तहत पहले ही हासिल कर ली थी, जबकि सिर्फ 123 एकड़ 28 गुंठे जमीन निजी मलकियत में दर्ज है। इसके बावजूद सरकारी जमीन पर गैर कानूनी सरगर्मियां जारी हैं। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की मेयर गदवाल विजय लक्ष्मी ने सुबह बंजारा हिल्स डिवीजन की कच्ची आबादियों का एक वसी दौरा किया, जिसकी वो नुमाइंदगी करते हैं। इस मकसद के साथ हाल ही में शुरू किए गए तरक्याती कामों को जल्द अज जल्द मुकम्मल करना है। NBT नगर, उदय नगर, अम्बेडकर नगर, श्री राम नगर, प्रेम नगर, ख्वाजा नगर, बुला नगर और 3 हफ्ते कबल CC सड़कों, पीने के पानी से मुतल्लिक काम, बंजारा हिल्स डिवीजन में नई पाइपलाइनें, हम आहंगी और दीगर काम शुरू किए गए हैं और 10 करोड़ रुपए का मुआयना किया गया
عہدیداروں کو مشورہ دیا گیا کہ وہ بقایا کاموں کو جلد از جلد مکمل کریں کیونکہ کام آخری مرحلے میں پہنچ چکے ہیں۔ انہوں نے مقامی لوگوں سے بات چیت کی، میئر نے ان کے مسائل دریافت کیے۔ بستی کے میئر نے کہا کہ ڈویژن میں 20 کروڑ روپے کے زیر التواء کام ہیں اور 2 کروڑ سے بھی مکمل ہو جائیں گے۔ بستی کے لوگوں نے اس بات پر خوشی کا اظہار کیا کہ ترقیاتی کاموں کا سنگ بنیاد رکھنے کے 20 دن میں کام مکمل ہو گئے۔ انہوں نے ترقیاتی کاموں کی جلد تکمیل پر توجہ دینے پر میئر گدوال وجے لکشمی کا شکریہ ادا کیا۔ تلنگانہ جاگرتی کی صدر کلوا کنٹلا کویتا نے الزام عائد کیا کہ آدیواسی اور قبائلی عوام کو گمراہ کر کے سیتکا اور ریونت ریڈی نے ووٹ حاصل کی اور اقتدار میں آئے۔ کویتا نے کہا کہ کانگریس پارٹی کو اقتدار میں آئے 2 سال مکمل ہو چکے ہیں، مگر اس دوران قبائلی عوام کے لیے کیا ٹھوس اقدامات کیے گئے یہ سب کے سامنے آنا چاہیے۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ کانگریس حکومت فوری طور پر ایک سفید اویز یعنی کہ وائٹ پیپر جاری کرے جس میں گزشتہ 2 برسوں میں قبائلیوں کی فلاح و بہبود کے لیے کیے گئے اقدامات کی مکمل تفصیلات ہوں۔ انہوں نے مزید کہا کہ اگر حکومت قبائلی عوام کے مسائل کو حل کرنے میں ناکام رہی تو اسے جواب دہ ہونا پڑے گا۔ تلنگانہ جاگرتی قبائلیوں کے حقوق کے لیے اپنی جدوجہد جاری رکھے گی اور ان کے ساتھ ہونے والی ناانصافی کے خلاف ہر سطح پر آواز بلند کرے گی۔ మీరు బిజినెస్ మన్ని చేయగలిగినారా, నిలబెట్టగలిగినారా, ఒక్క పథకం తీసుకురాగలిగినారా, ఏం చేసిండ్రు? మీరు శ్వేతపత్రం ఇవ్వాలని చెప్పి నేను డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాను. అదేవిధంగా సింగరేణి సంస్థ కూడా కొంచెం సానుకూలంగా గిరిజనుల పక్షాన ఆలోచన చేయాలని కూడా నేను డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాను। بھینسا میں بعد نماز جمعہ مختلف مساجدوں کے روبرو مسلمانوں نے بہار کے وزیر اعلیٰ نتیش کمار کی نازیبہ حرکت کے خلاف شدید احتجاج درج کروایا اور شہر کے علماء اکرام اور مساجد کمیٹی کے ذمہ داروں نے مسجد عثمان سے بھینسا سب کلکٹر دفتر پہنچ کر سب کلکٹر اجمیرا سنکیت کمار IAS کو اس ضمن میں ایک یادداشت بھی پیش کی اور سخت سے سخت کارروائی کرنے کا مطالبہ کیا۔ بہار اسٹیٹ میں CM وہاں کے نتیش کمار جی نے ایک مسلم خاتون کے ساتھ ان کا نقاب کھینچ کر جو بدتمیزی کی، انتہائی نازیبہ حرکت ہے وہ، اور وہ صرف مسلمانوں اور ان کے خلاف نہیں بلکہ ہمارے ہندوستانی بھی ایک تہذیب ہے، یہاں کی تہذیب میں عورتوں کے ساتھ عزت کا معاملہ کیا جاتا ہے اور ان کو جو ہے ایک مان سمان کے ساتھ ان کے ساتھ معاملہ کیا جاتا ہے۔ ایسے میں انہوں نے جو حرکت کی وہ ہمارے اپنے ملک کی تہذیب کو بھی داغدار کیا۔ اب ان کو اس عہدے پر رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اس بات کا ہم مطالبہ پریسیڈنٹ سے، ہمارے ملک کے پریسیڈنٹ صاحب سے اور وائس پریسیڈنٹ سے اور حکومت سے کرتے ہیں کہ ان کو جو ہے اس عہدے سے ہٹایا جائے، ورنہ ملک بدنام ہوگا، ہماری کنٹری بدنام ہوگی۔ دنیا ہم کو ایک اچھی تہذیب کے طور پر جانتی ہے، عورتوں کا یہاں پر عزت دی جاتی ہے۔ سنگاریڈی ڈسٹرکٹ کلیکٹر پی پرونیا نے کہا ہے کہ کھیل نہ صرف انسان کو بہتر بناتے ہیں بلکہ ذہنی اور جسمانی تناؤ کو کم کرنے میں بھی کلیدی کردار ادا کرتے ہیں۔ تلنگانہ اسٹیٹ سوشل ویلفیئر ایجوکیشن انسٹی ٹیوٹ میں اسناپور پٹن چیرو منڈل میں 11ویں ریاستی سطح کے کھیلوں سے متعلق میٹنگ پروگرام کا افتتاح کر ضلع کلیکٹر نے مہمان خصوصی کے طور پر کیا۔ اس موقع پر امبیڈکر کی تصویر پر پھول چڑھا کر اور چراغ کر کے پروگرام کا آغاز کیا گیا۔ بعد گروکل اسکول میں قومی پرچم اور کھیلوں کے پرچم کی نقاب کشائی کی گئی۔ پروگرام کا افتتاح کھلاڑیوں کے ساتھ مل کر کھیلوں کے چراغ جلا کیا گیا۔ ریاست بھر سے آئے ہوئے کھلاڑیوں کا تعارف کرایا گیا اور کھلاڑیوں کے ساتھ والی بال کھیل کر ان میں جوش و خروش بھر دیا گیا۔ اس موقع پر ضلع کلیکٹر نے خطاب بھی کیا۔ تلنگانہ ریاست کے وزیر ایکسائز و سیاحت اور متحدہ عادل آباد ضلع کے انچارج وزیر جوپلی کرشنا راؤ سے عادل آباد ضلع کانگریس کمیٹی صدر ڈاکٹر نریش جادو نے رکن اسمبلی حلقہ خانہ پور ویڈما بوجو پٹیل اور سابق وزیر اندرا کرن ریڈی کے ہمراہ حیدرآباد میں خیر سگالی ملاقات کی اور ضلع میں حال ہی میں منعقدہ پنچایتی انتخابات، عادل آباد حلقے سے متعلق مختلف ترقیاتی امور، سرکاری فلاحی اسکیموں کے نفاذ، دیہی علاقوں کی ضروریات اور نوجوانوں کے لیے روزگار کے مواقع، آئندہ دنوں میں کانگریس پارٹی کی سرگرمیوں اور عوامی فلاحی منصوبوں پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا۔ کانگریس قائدین نے اس یقین کا اظہار کیا کہ کانگریس حکومت عوامی مفادات کو مرکز بنا کر آگے بڑھ رہی اور عادل آباد حلقے کی مجموعی ترقی کے لیے حکومت کی جانب سے مکمل تعاون فراہم کیا جائے گا۔
ضلع کلیکٹر بداوت سنتوش اور ضلع ایس پی ڈاکٹر سنگرام سنگھ جی پاٹل نے چیف الیکشن کمشنر آف انڈیا گیانیش کمار کا شاندار استقبال کیا۔ چیف الیکشن کمشنر آف انڈیا گیانیش کمار اپنے اہل خانہ کے ساتھ ایک خصوصی پرواز میں دہلی سے شمس آباد ہوائی اڈے پر سری سیلم بھرمارمبا ملکارجن سوامی اور اماوار سے ملنے پہنچے۔ وہاں سے وہ سیدھے بذریعہ سڑک سری سیلم گئے۔ راستے میں چیف الیکشن کمشنر آف انڈیا گیانیش کمار ناگر کرنول ضلع کے امرآباد منڈل کے گاؤں منور میں تلنگانہ ٹورزم مرگوانی گیسٹ ہاؤس پہنچے۔ ناگر کرنول ضلع کلیکٹر بداوت سنتوش، ضلع ایس پی ڈاکٹر سنگرام سنگھ، گنپت راؤ پاٹل اور نندیال ضلع جوائنٹ کلیکٹر کے کارتک نے پھولوں کے گلدستے کے ساتھ ان کا استقبال کیا۔ بعد ازاں انہیں پولیس کی سلامی دی گئی۔ ایک مختصر وقفے کے بعد وہ سیدھے سری سیلم درشن کے لیے روانہ ہوئے۔ پروگرام میں ایڈیشنل کلیکٹر پی امریندر، ڈی ایس پی سنواسلو، دیگر افسران اور دیگر قائدین بھی موجود تھے۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کی قیادت میں عوامی حکومت نے 2 سالوں میں تلنگانہ کو ایک واضح نئی سمت دکھائی۔ ریاست کے وزیر ریونیو، ہاؤسنگ، اطلاعات اور تعلقات عامہ پونگولیٹی سنواس ریڈی نے ان باتوں کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ تلنگانہ کے عوام جو تبدیلی چاہتے تھے اور کانگریس پارٹی پر بھروسہ کرتے تھے، وہ صرف 2 سال میں عوام کی نظروں کے سامنے آ چکی ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ عوامی حکومت نے عوام کے اعتماد کو برقرار رکھا۔ وزیر موصوف نے نامپلی میں تلنگانہ محکمہ اطلاعات و تعلقات عامہ اور میڈیا اکیڈمی کے زیر اہتمام ریفریشر کلاسز میں بطور مہمان خصوصی ضلعی تعلقات عامہ کے افسران کے ساتھ شرکت کی۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا، جب ہم نے اقتدار سنبھالا تو تلنگانہ تمام شعبوں میں سنگین بحران کا شکار تھا۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کے خیالات کے مطابق ہم نے کئی فلاحی اسکیمات کو نافذ کرتے ہوئے غریبوں کے ساتھ کھڑے ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ زراعت، تعلیم، ادویات، مکانات کی تعمیر، چاول کی تقسیم، راشن کارڈز اور روزگار کی فراہمی جیسے ہر شعبے میں عوامی حکومت کے فیصلے تلنگانہ کو ملک کے لیے ایک ماڈل بنا رہے۔ تاہم انہوں نے کہا کہ حکومت کی طرف سے نافذ کیے جانے والے اچھے پروگرام لوگوں تک مطلوبہ سطح پر نہیں پہنچ رہے۔ انہوں نے مشورہ دیا کہ تعلقات عامہ کے افسران کے کردار کو جو عوام اور حکومت کے درمیان پل کا کام کرتے ہیں، اس کو مزید مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ دہلی کے اندرا گاندھی بین الاقوامی ہوائی اڈے پر گھنے کہرے کے سبب اب تک 150 سے زیادہ پروازیں منسوخ ہو چکی ہیں۔ دہلی میں گزشتہ رات دیر سے ہی گھنا کوہرا چھایا رہا۔ رات تقریباً 9 بجے کے بعد سے حد بصیرت کم ہونے لگی تھی اور آدھی رات کے بعد سے کیٹری کے طریقہ کار کے مطابق پروازیں چلائی جا رہی۔ شمالی ہندوستان کے دیگر حصوں سے بھی گھنے کوہرے کی اطلاعات موصول ہوئی، جس کے سبب بڑی تعداد میں آنے اور جانے والی پروازیں متاثر ہو رہی۔ قابل ذکر ہے کہ دہلی میں پورے ہفتے صبح کے وقت گھنا کوہرا چھائے رہنے کے باعث پروازوں پر خاصا اثر پڑا۔ ایشیائی بازاروں سے ملے مثبت اشاروں اور روپے میں جاری مضبوطی کے باعث گھریلو شیئر بازاروں میں ابتدائی کاروبار کے دوران ہمہ گیر تیزی دیکھنے میں آئی۔ بی ایس ای کا 30 حصص پر مشتمل حساس اشاریہ سینسیکس 274.98 پوائنٹس کے اضافے کے ساتھ 84,756.79 پوائنٹس پر کھلا۔ ایک موقع پر یہ 533 پوائنٹس اچھل کر 85,014.83 پوائنٹس تک پہنچ گیا تھا۔ تادم تحریر سینسیکس 434.96 پوائنٹس یعنی کہ 0.51% اضافے کے ساتھ اور 84,916.77 پوائنٹس پر تھا۔ نیشنل اسٹاک ایکسچینج کا نفٹی 95.95 پوائنٹس کی مضبوطی کے ساتھ 25,911.50 پوائنٹس پر کھلا اور تادم تحریر 127.30 پوائنٹس یعنی 0.49% اضافے کے ساتھ 25,942.85 پوائنٹس پر پہنچ گیا۔ آئی ٹی، صحت، ریالٹی، آٹو، میڈیا اور تیل و گیس کے شعبوں میں زیادہ خریداری ہوئی۔ سینسیکس کی بڑھت سے ریلائنس انڈسٹریز، انفوسس، ایچ ڈی ایف سی بینک، ایل اینڈ ٹی، ٹی سی ایس اور بجاج فائنانس کا تعاون سب سے زیادہ رہا، جبکہ آئی سی آئی سی آئی بینک، ایچ سی ایل ٹیکنالوجیز اور ٹیک مہندرا کے حصص میں گراوٹ دیکھی گئی۔
चीनी हैकर्स ने बरतानिया की वजारत खारिजा और इससे मुंसलिक कुछ वेबसाइट्स में बड़ी सेंधमार की है। इस सेंधमारी के जरिए चीन ने बरतानिया के हजारों वीजा होल्डर्स की जानकारी जमा कर ली। हैकिंग के इस वाक़े को चीन की स्टॉर्म 1849 नामी कंपनी ने अंजाम दिया। चीनी हैकर्स की इस हैरत अंगेज सेंधमारी ने लंदन में हलचल मचा दी। हुकूमत बरतानिया ने आनन फानन पूरे मामले में अपनी नाकामी छुपाने की कोशिश भी शुरू कर दी। हुकूमत के बुज़रा का कहना है कि हैकिंग के इस वाक़े से आम शहरियों का कोई नुकसान नहीं हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक हैकिंग का ये वाक़या अक्टूबर 2025 का है, लेकिन अब मंजर आम पर आया है। अक्टूबर माह में चीन के हैकर्स ने वजारत खारिजा और इससे मुंसलिक कुछ वेबसाइट्स में सिंध लगा दी। इस सिंधमारी का मकसद वीजा डाटा जमा करना था, जिसमें हैकर्स कामयाब भी हो गए। शुरू में बरतानवी हुकूमत इस मामले को दबाने में मसरूफ रही, लेकिन बाद में लोगों को इसकी खबर मिल गई। बताया जा रहा कि अक्टूबर के पहले हफ्ते में स्टॉर्म 1849 ने सरकारी सर्वर्स को निशाना बनाया। इसी दौरान वो वजारत खारिजा को हैक करने में कामयाब रहे। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अतापुर। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగుచేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా అఫైర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాట వినేవాడు. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజాఖాన్, दिलसुख नगर, हैदराबाद। माँ फोन नंबर 9866372438। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।